অভিষেক সিং, সেক্রেটারি, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। তার পাশে রয়েছেন শ্রীমতী অদিতি মজুমদার, যার নেতৃত্বে বা যার পৌরোহিত্যে আমাদের জিআরবিটি যে পরীক্ষা সেটা সম্পন্ন হয়েছে। আজকে এই সাংবাদিক বৈঠকের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে গতকাল রাতে আমাদের যে জিআরবিটি এক্সাম গ্রহণ করা হয়েছিল সেই জিআরবিটি এক্সামের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং এই রেজাল্টকে নিয়ে সারা রাজ্যে আপনারা জানেন, আপনারা দেখেছেন, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল। কবে জিআরবিটি রেজাল্ট বেরোবে, আমাদের চাকরির কি হলো, বা রাজ্য সরকারের একটা অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত জিআরবিটি পরীক্ষার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম, এবং তার ফল নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে যে আগ্রহ একটা উন্মাদনা ছিল সেটার জবনিকা পতন গতকাল রাতে আমরা করেছি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই দপ্তরের মন্ত্রীও রয়েছেন, দপ্তর সেক্রেটারি, দপ্তরের যিনি চেয়ারম্যান আমাদের জিআরবিটি ছিলেন, আমরা প্রত্যেক আজকে, কারণ গতকাল রাত সাংবাদিক বৈঠক করার সময়, তাই আজকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রতি ক্যাবিনেট মিনিস্টার যাদের সাথে কথা বলে এই জিআরবিটি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আধিকারিকরা যারা জিআরবিটি পরীক্ষা সম্পন্ন করা থেকে শুরু করে ট্রান্সপারেন্ট পদ্ধতিতে মেরিট লিস্ট তারা প্রকাশ করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। এটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিল জিআরবিটি পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এই দুটো ক্যাটাগরিতে পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা ফলাফল বেরিয়েছে টোটাল আপনারা জানেন যে গ্রুপ সির জন্য আমাদের টোটাল পোস্ট 2410 এবং গ্রুপ ডির জন্য যেটা মাল্টিটাস্কিং স্টাফ গ্রুপ ডি তার জন্য ছিল 2500, অর্থাৎ 2410 হচ্ছে গ্রুপ সি এবং 2500 হচ্ছে গ্রুপ ডি। রেজাল্টে বেরিয়েছে তাতে গ্রুপ সি 1:3 রেশিওতে আর গ্রুপ ডি যার সংখ্যা 2500 আমরা 1:6 রেশিওতে পাবলিশ করেছি। অর্থাৎ গ্রুপ সির ক্ষেত্রে 2410 1:3 মানে ইন্টু 3, আর গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে 2500 ইন্টু 6, এই রেজাল্ট আমরা বের করছি। টোটাল যারা পরীক্ষার্থী ছিল তার মধ্যে থেকে প্রায় হিসাব করে প্রায় 24,000-এর কাছে রেজাল্ট সেখানে পাবলিশ করা হয়েছে যারা রিটেন কোয়ালিফাই করেছে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভাইভা হবে। আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকারের স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি, কোথাও দলীয়করণ নেই, বা বিগত সরকার আমরা দেখলাম যে কিভাবে প্রশাসনের প্রতিটি স্তম্ভকে দলীয়করণে পরিণত করা যায় তার প্রয়াস নেওয়া হতো চাকরির মাধ্যমে, এবং কেন্দ্রীয় নিয়োগ নীতির তোয়াক্কা না করে, আইনকে তোয়াক্কা না করে তা বিভিন্ন সময় যে চাকরি প্রদান করেছে, আজকে আমাদের চোখের সামনে অনেক তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের সরকার 2018 সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাককালে আমরা বলেছিলাম যে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে বেকার যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে, এবং জিআরবিটি যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতার নজির, টোটাল ট্রান্সপারেন্ট পদ্ধতিতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদেরকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সেই ফলাফল আমরা বের করেছি। আমি এই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে যারা কৃতকার্য হয়েছে, সাকসেসফুল হয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এবং দপ্তরের তরফ থেকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর ভবিষ্যৎকে সুন্দর হবে আগামী দিনে ভবিষ্যৎ, সেই বিষয়েও আমরা সেখানে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। টোটাল
এই যে ফলাফলটা প্রকাশ করা হয়েছে স্বচ্ছভাবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকের মাধ্যমে কয়েকখান থেকে, কয়েক জায়গা থেকে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হচ্ছে। যে ফলাফল বেরিয়েছে, এখন ভাইভা হবে, রিটেন এক্সামের ফল বেরিয়েছে, এখন মৌখিক ইন্টারভিউ হবে, তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আপনারা জনমত তৈরি করেন, যে 1 লক্ষের উপর বেশি যারা পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করেছিল, মাঝখানে হাইকোর্টের স্টে অর্ডার ছিল, সমস্ত প্রসেস একটা করতে সময় লেগে যায়। যে সময়টা লেগেছে বলবো যে দপ্তর এবং আধিকারিকরা সিরিয়াস ওয়েতে স্বচ্ছতার সঙ্গে তারা এই কাজটা করতে পেরেছে। হাইকোর্ট মাঝখানে মাস 6 স্টে দিয়ে রেখেছিল, কারণ আপনারা জানেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, নতুনভাবে আমরা বলতে চাইব না। আমরা আগেও দিতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সাবজুডাইজড ম্যাটার ছিল, বিচারাধীন ছিল ব্যাপারটা, তাই আমরা সময় নিয়েছি যাতে সমস্ত ধরনের কন্ট্রোভার্সি উপরে উঠে দপ্তর স্বচ্ছতার সঙ্গে তার ফলাফল প্রকাশ করতে পারে, এবং গতকাল রাতে তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে যারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ বিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আপনারা আছে জানেন, গ্রুপ সি টোটাল পোস্ট 2410, তার মধ্যে এলডিসি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এগুলো বিভিন্ন দপ্তরের থাকবে 1500। ব্রেকআপটা নোট করে নেবেন, সাংবাদিক বন্ধুদেরকে বলছি। এই 2410-এর যে টোটাল ফিগারটা, তার মধ্যে এলডিসি 1500, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ দপ্তরের অধীন এক্সেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3, মানে আমরা এগ্রি বিএসসি করে যারা টিপিএসসির মাধ্যমে এগ্রিকালচারে চাকরি পায় তাদেরকে বাদ দিয়ে এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে 22। তারপরে এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে এক্সেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3 443, মানে 443। জুনিয়র অপারেটর পাম্প 236, জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটর আনকমন 209। টোটাল যে গ্রুপ সি সেটা হচ্ছে 2410, এর মধ্যে এলডিসি হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, সেটা হচ্ছে 1500। টোটাল পোস্ট গ্রুপ সি হচ্ছে 2410, তার মধ্যে এলডিসি হচ্ছে 1500, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকসেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3 22, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকসেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3 আবার হচ্ছে 443 443। জুনিয়র অপারেটর পাম্প সেটা হচ্ছে 236, জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটর আনকমন 209, টোটাল 2410। ক্লিয়ার গ্রুপ সি ব্রেকআপটা। এবার আসুন গ্রুপ ডি। আমাদের গ্রুপ ডি মানে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ গ্রুপ ডি, তার সংখ্যাটা হচ্ছে 2500, কারণ গ্রুপ সির মতো তাদের ব্রেকআপ নেই। এটা একটা টোটাল 2500 ফিগার, মাল্টিটাস্কিং স্টাফ টোটাল হচ্ছে 2500। তো এই 2500 প্লাস 2410 সেই ফলাফল সেটা বেরিয়েছে, এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পর, কারণ নতুন করে বলার কিছু নেই, আমি বলেছি। আর খুব শীঘ্রই তাদের যে মৌখিক পরীক্ষা বা মৌখিক ইন্টারভিউ, তার ডেট কবে হবে দপ্তর থেকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আরেকটা সিদ্ধান্ত, যে আপনারা জানেন যে এখানে আমাদের রাজ্যের বহু ছেলেমেয়েরা পার্টিসিপেট করেছে, এবং গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির জন্য আমাদের পিআরটিসি, রাজ্যের যে পিআরটিসি, সেটাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং দপ্তর সেটা জানিয়ে দিয়েছে, বা আগামী দিনেও নোটিফিকেশন বের হবে। আমরা চাই এ রাজ্যের যারা ছেলে মেয়েরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, জিআরবিটির মাধ্যমে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করার জন্য পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করেছে, তাদের ভবিষ্যৎকে বা সম্ভাবনাকে আরো সুদৃঢ় করতে রাজ্যে
পিআরটিসি সেখানে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং খুব শীঘ্রই আমাদের মৌখিক ফলাফল যে পরীক্ষা মৌখিক কবে হবে সে দপ্তর থেকে নোটিফিকেশন ইস্যু করা হবে। আমি অনুরোধ জানাবো যারা এই প্রায় 24,000 যারা ক্যান্ডিডেট কৃতকার্য হয়েছে, যারা সাকসেসফুলি রিটেন ক্লিয়ার করেছে, তারা যেন তাদের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে, দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং কোনো ধরনের যারা কুচক্রী, যারা চাইছে এই জিআরবিটিকে নিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরার জন্য, তাদের ষড়যন্ত্রে যেন পা না দেন। কারণ আমরা বিগত দিনেও দেখেছি জিআরবিটিকে নিয়ে বিভিন্ন পূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে, জিআরবিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের যে ইন্টেনশন যে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি, ট্রান্সপারেন্ট হতে, মেধা মূল্যায়ন দিতে হবে, এই প্রসেস নিয়ে রাজ্য সরকার যে কাজ করে চলেছে তাকে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে রাজনৈতিকভাবেও সেখানে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার থেকে যেন তারা বেরিয়ে এসে আগামী দিনে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার দিকে ধাবিত হয়, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমরা সেই আশা রাখবো। আমি আহ্বান জানাবো আমাদের মন্ত্রী ভগবান দাস, যে দপ্তরের অধীনে জিআরবিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ম্যান পাওয়ার, এমপ্লয়মেন্টের ম্যান পাওয়ার, সেই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ভগবান দাসকে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গতকাল রাতে এই রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কর্মসংস্থানের জন্য 5,000 সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির মধ্য দিয়ে। তার মোট সংখ্যা 5,000 রয়েছে। যথারীতি তার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে, জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, এবং খুব স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে রিটেন পরীক্ষা হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে যারা পরীক্ষার্থী রয়েছেন বা পরীক্ষা দিয়েছেন ওনাদের মধ্যে একটা আগ্রহ রেজাল্ট কবে আসবে। এই রেজাল্টের জন্য লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ছিলেন, সবার মধ্যে একটা উদ্গ্রীব বা একটা উত্তেজনা যে কবে জানি রেজাল্টটা বেরিয়ে যায়। যেহেতু আমি দপ্তরের মন্ত্রী রয়েছি, বিভিন্নভাবে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, ওভার টেলিফোনে অনেকেই আমাকে ফোন করেছেন, এমনকি আমার দপ্তরে এসে অনেকেই কথা বলেছেন এবং আমার রেসিডেন্সে অনেকে গিয়েছেন। আমরা ওনাদেরকে বারবার আশ্বস্ত করেছিলাম যে আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমরা রেজাল্ট দেব। মাঝখানে একটা মামলা হয়েছিল, সেই মামলার কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে আমরা এই রেজাল্ট দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমাদের সরকার আন্তরিকতা ছিল। আমরা চাইছি, সরকার চাইছে যে আমরা যত বেশি করে এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা সরকারি চাকরি দিতে পারি, কর্মসংস্থান দিতে পারি, তার কারণে এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, দুই একটি কারণে সেটা বিলম্ব হয়েছে। গতকাল রাতে তার ফল ঘোষণা হয়েছে। তার জন্য আমি জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড যারা আধিকারিক রয়েছেন, আমি ওনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয়তোবা রেজাল্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে যারা পরীক্ষার্থী ছিলেন সবাই সেটা দেখেছেন, কিন্তু
পরীক্ষা দিলেই যে সবাই সেই উত্তীর্ণ হবে সেটা কোনো দিনেরই কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কারো ভালো হবে, কারো খারাপ হবে। তার মধ্যে যে তালিকা এসছে 24,000-এরও অধিক সেই তালিকার মধ্যে রয়েছে, এবং যারা এই তালিকায় আসেনি সরকার কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারের 4.5 বছরে আমরা বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে অনেকে নিয়োগ হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরে গত কিছুদিন আগেও আমরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনেক অফার সেদিন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও আমাদের আউটসোর্সিং, ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাকচুয়াল এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবে আমরা কর্মসংস্থান অনেকেই দিয়েছি। আগামী দিনও কর্মসংস্থানের জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। অতএব যারা সেই পরীক্ষায় গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সিতে তালিকায় নাম আসে হতাশা হওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখাচ্ছে এই রাজ্যের বেকার ছেলে মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের জন্য, যেটা অতীতে আমরা কখনো দেখিনি যে এইভাবে আন্তরিকতা দেখাতে। আমরা দেখেছি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, 5 বছর 7 বছর চলে গেল কিন্তু নিয়োগ হলো না। এটা আমাদের রাজ্যের অতীতের ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু আজকে এতটুকু নয়, আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা সমাধান বা তাদেরকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা এই সরকার করে যাচ্ছে। সুতরাং সুযোগ সবার জন্য রয়েছে, একটাতে হলো না অন্যটাতে হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ রয়েছে। কেননা আমরা দেখেছি এর আছে যে চাকরি দেওয়া হয়েছে সেই চাকরি চিরস্থায়ী হয়নি। আজকে এ রাজ্যের বড় একটা অভিশাপ হয়ে গিয়েছে 10,323 জন শিক্ষক। কেন হয়েছে? যদি সেদিন সেই কেন্দ্র সরকারের নিয়ম নীতি মেনে সেই শিক্ষকদের চাকরি দেওয়া হতো, আজকে এতগুলো পরিবার এইভাবে সর্বশান্ত হয়নি। আজকে তাদেরকে রাস্তায় বসতে হয়নি, তাদেরকে আজকে আমরণ অনশন করতে হয়নি। আজকে এই পরিবারগুলা বিপন্ন হওয়ার কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু সেই দিন জানি না আমরা কি কারণে এইভাবে কেন্দ্র সরকারের সেই নিয়ম নীতিকে না মেনে মর্জিমাটি চাকরি দেওয়া হয়েছিল। আর আজকে যেমন এই পরিবারগুলো বিপন্ন হয়েছে, এই পরিবারগুলো আজকে যেইভাবে সর্বশান্ত হয়েছে, ঠিক রাজ্য সরকারের উপর, শিক্ষা দপ্তরের উপরও একটা বড় ধরনের আঘাত এসেছে, যার ফেস বর্তমান সরকারকে করতে হয়েছে। শুধু শিক্ষা দপ্তরই নয়, এইভাবে অন্যান্য দপ্তর আমরা দেখেছি চাকরি হয়েছে, বেশি দিন সেই চাকরি টিকে থাকেনি, চাকরিচ্যুত হতে হয়েছে আমাদের রাজ্যের অনেক ছেলে মেয়েরা। তো আজকে রাজ্য সরকার এত স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে নিয়োগ করছে, যেটা সত্যি আশা করি আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন সেখানে সহমত পোষণ করবেন। আমি আর বিশ্বাস এই রাজ্যের যারাই ছেলেমেয়েরা রয়েছেন, যারা চাকরি প্রত্যাশী রয়েছেন, আপনারাও সেটাকে সমর্থন করবেন। এই রাজ্যের আপামর জনগণ সেটাকে সমর্থন করবেন, কারণ স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে চাকরি হওয়া মানে সেখানে সার্বিকভাবে আমরা দেখছি তার একটা সুফল রয়েছে। অতীতে আমরা কি দেখেছি, এই চাকরির ক্ষেত্রে, নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ দুর্নীতি সেখানে ছিল, স্বজন পোষণ ছিল, দলবাজি ছিল। আজকে তার সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে এই সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেছে। এতে রাজ্যের লাভ হবে, রাজ্যের প্রতিটা মানুষের লাভ হবে, যারা চাকরি ওনাদেরও লাভ হবে। কারণ এক জায়গাতে সুযোগ যদি নাও আসে, অন্য জায়গাতে সুযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই আমরা আজকে সেই ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের যে রেজাল্ট ঘোষণা হয়েছে, রেজাল্ট প্রথম পর্বে যেটা রিটেন পরীক্ষা হয়েছিল তার একটা তালিকা বের করা হয়েছে। আগামী দিনে আবার ভাইভা হবে, পরীক্ষা হবে, তার প্রসেসিং চলবে। আমার বিশ্বাস যে ডিসেম্বরের শেষে তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং আমরা সবাইকে তাদেরকে নিয়োগ করার জন্য সরকার যথেষ্ট
এবং আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। এই জেআরবিটি রেজাল্ট নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল এবং অনেকেই সরাসরিভাবে আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। আমি সেদিনও সেই কথা বলেছিলাম যে সরকার আন্তরিকতা দেখাচ্ছে, আমরা তার পক্ষে রয়েছি, কিন্তু কেন সেখানে আমরা অনেক কিছু ভেবেছি, অতীত আমাদের স্মরণে এসেছে, অতীতকে আমরা স্মরণ করেছি যে কিভাবে এই রাজ্যের বেকারদের সঙ্গে ছলনা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সর্বনাশ করার জন্য কিভাবে ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। আমরা সেই দিকটা লক্ষ্য রেখেছি, বিচার বিবেচনা করেছি যে আবারও যেন এইভাবে 5,000 যারাই চাকরি পাবেন গ্রুপ ডি গ্রুপ সিতে তারা যেন সর্বশান্ত না হতে হয়, তাদের নিয়ে যেন ছলনা না করা হয়, সেই দিকটাই আমরা বিচার বিবেচনা করেছি এবং যেন তাদের চাকরি অবশ্যই আমরা দিতে পারি। কেননা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গিয়েছে যে বিরোধী দল রয়েছে আর বিরোধী দলের একমাত্র তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধিতা করা। সে চাকরি দেবে সরকার, সেখানেও বিরোধিতা হবে, রাস্তা তৈরি করবে সরকার, সেখানেও বিরোধিতা হবে, ভালো কাজ করবে, সেখানেও বিরোধিতা হবে। মানে বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী পার্টি আজকে সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আমরা সেদিন বলছিলাম যে হয়তোবা জেআরবিটি রেজাল্ট হলে পরে কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো কাউকে দিয়ে, কোনো না কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো একটা মামলা হয়ে যেতে পারে। আর যদি সেই মামলা হয়ে যায় তাহলে সেটা হ্যাঙ্গিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো যাই হোক, আমরা সেই দিকটা লক্ষ্য রেখেছি, কারণ এটা আমাদের অতীতের ঘটনা রয়েছে, তার কারণে আমি বলছি অতীতে এই ঘটনা হয়েছে, করেছেন, আপনারাও জানেন কারা করেছে, যার কারণে সেই দিকটা আমরা ভালো করে মূল্যায়ন করেছি। যাই হোক, আমি আজকে এই ফলাফলের থেকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যারা জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের যারা আধিকারিক রয়েছেন, সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাকি যারা এই রেজাল্টে যাদের তালিকায় নাম এসছে ওনাদের সফল জীবন আমি কামনা করছি। আর যারা নাম আসেনি যাদের, ওনাদেরকেও আমি বলবো যে সুযোগ শেষ হয়নি, সুযোগ রয়েছে, যেহেতু রয়েছে, যেহেতু সরকার চাইছে এই রাজ্যে যত থেকে যত বেশি করে কর্মসংস্থান দেওয়া যায়। আপনারা আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। এক সেকেন্ড, সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আছে, তারা শেষ করে নিই। धन्यवाद सर। আফটার দ্যাট লেট মি কন্ট্রোল। মাননীয় মন্ত্রীগণ উনি ওনার বক্তব্য রাখবেন। আমি তিনটা পয়েন্ট, শুধু যে টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে ওটা আমরা আমার কথা রাখবো। এই অ্যাডভার্টিজমেন্ট গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি যে বার করা হয়েছিল ওটা 27 নভেম্বর 2020, তারপরে 12 ফেব্রুয়ারি 2021 গ্রুপ সি বার হয়েছিল, আর গ্রুপ ডি বার 3 ডিসেম্বর 2020। আপনারা জানেন এরপরে কোভিড সেকেন্ড ওয়েভ এসেছে। অনেক ইভেন দো জেআরবিটি ইচ্ছা ছিল, গভর্নমেন্ট ইচ্ছা ছিল, বাট বিকজ অফ ওই সেকেন্ড ওয়েভ যে এক্সাম যে কন্ডাক্ট হয়েছে আগস্ট মাসে হয়েছে। বাট তারপরেও এত বড় এক্সারসাইজ 8 জেলা মিলে 1,21,500 মোটামুটি আমাদের ক্যান্ডিডেট ওনারা অ্যাপিয়ার হয়েছেন। ও আমার শিট দিয়ে এই এক্সাম কন্ডাক্ট করে যে প্রথমবার যে স্বচ্ছতা আমরা বলি যে ওখানে যে पैमाना আছে, মানক আছে স্বচ্ছতা, ওটা নিয়ে এক্সাম করানো হয়েছে। অ্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে এরপরেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া অলমোস্ট শেষের দিকে থাকলেও অনারেবল কোর্টে একটু মামলা ছিল যে কারণে আমরা বাইরে পারলাম। এখন এই রেজাল্ট বাইরে, রিটার্ন রেজাল্ট যে বাইরে হয়েছে ওটা 24,500 মোটামুটি যারা আজকে রিটার্ন রেজাল্টে ওনারা সাকসেসফুল হয়েছেন। ওনাদের ইন্টারভিউ অ্যাজ অনারেবল মিনিস্টার সাহেব বলেছেন, আর জেআরবিটি আমরা কনফার্ম করেছি ডিসেম্বরের 3rd থেকে 4th উইক মধ্যে এটা আমরা স্টার্ট করে নেব। সঙ্গে সঙ্গে ওই ইন্টারভিউ সঙ্গে বিভিন্ন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনও কাজ চলবে। ওই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন মধ্যে পিআরটিসি ভেরিফিকেশনও কাজ হবে। যে অলরেডি অনারেবল কাউন্সিল অফ মিনিস্টার ক্যাবিনেট যে ডিসিশন হয়েছে, সরকারের যে ডিসিশন হয়েছে, দ্যাট শুড বি অনার্ড অ্যান্ড দ্যাট শুড বি এনশিওর। এই যে রেজাল্ট এখন বাইর হয়েছে তো শুধু দু ওয়েবসাইটে বাইর হয়েছে, jrbttripura.com and employment.tripura.gov.in। এই দু ওয়েবসাইটে রেজাল্ট আছে, শুধু দুটাই রেজাল্ট আছে ওখানে। গ্রুপ সি অ্যারাউন্ড
28 পেজেস রেজাল্ট আছে আর গ্রুপ ডি 57 পেজেস রিপোর্ট আছে রেজাল্ট আছে। এটা ছাড়া আর কোনো জায়গা কোনো রেজাল্ট মানেনি না বা ওটা মানে নাই। আমার রিকোয়েস্ট হবে সবই ত্রিপুরাবাসী আর আমাদের ক্যান্ডিডেট আছেন আপনারা আর কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আর কোনো জায়গা কোনো যদি রেজাল্ট কেউ বলছে দ্যাট শুড নট বি কনসিডার, ওটা আপনারা দেখবেন না। শুধু এই দুটো জায়গায় যা আছে দ্যাট ইজ সাইন্ড বাই কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন, ওনার সিগনেচার নিয়ে যে রেজাল্ট বাইর হয়েছে ওটা আছে যেখানে শুধু রোল নাম্বার আছে। এখন গ্রুপ সি মধ্যে 1:3 রাখা আছে, গ্রুপ ডি মধ্যে 1:6 রাখা আছে। বাট যে অ্যাজ পার রুল যে থাকে লাস্ট মার্কস যে থাকে যেখানে মেরিট ক্লোজ হয় ওই মার্কসের উপরে যতজন ক্যান্ডিডেট থাকেন, সাপোজ 60 জন থাকেন 65 জন থাকে, সবাই নাম ঢুকে যায় মেরিট লিস্টে। সেই কারণে যখন আপনি ক্যালকুলেট করবেন তো 1:3 থেকে একটু বেশি দেখবে। সিম্পলি 1:6 যত হবে লাস্ট মার্কস যত হবে যেখানে যারা ঢুকে যত ওখানে ক্যান্ডিডেট থাকবেন সবাই নাম ওখানে ঢুকে যায় ওই মার্কস উপরে। তো এটা মোটামুটি ওখানে এই ফিগার থাকবে। আমাদের পক্ষ থেকে এবং জেআরবিটি পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা থাকবে ইন্টারভিউ প্রসেস যেরকম আমরা রিটেন প্রসেসে শেষ হয়েছে ওই মতো ওই স্বচ্ছতা নিয়ে ইন্টারভিউ প্রসেসে শেষ হোক এবং 85% মার্কস পুরো ছিল ওটা রিটেন মার্কসে ছিল, 15% শুধু ইন্টারভিউ আছে। দ্যাট উইল অলসো বি কমপ্লিটেড অ্যান্ড দেন ফাইনাল রেজাল্ট জিআরবিটি পক্ষ থেকে ফাইল করা হবে। যে রেজাল্ট বেরিয়েছে তাতে 10,330 স্পেসিফিক কতজন পেয়েছে এবং কত আছে? এটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া হয়েছে, নাম নেই এখানে। তো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাসার্টেন যে 10,323 কে পেয়েছে, কোন ডিস্ট্রিক্টে কারা কত পেয়েছে, কোন সাব ডিভিশনে কারা কত পেয়েছে, বাকি নেম কিন্তু হয়নি। এটা নাম্বার দিয়ে যে রয়েছে আপনারা দেখবেন রেজাল্ট শিটে নাম্বার দিয়ে করা হয়েছে। তো এটা পরবর্তী পর্যায়ে যখন দপ্তর থেকে নোটিফিকেশন ইস্যু করা হবে এবং তারা যখন ভাইভাতে পার্টিসিপেট করবে রেজাল্ট বেরোবে তখন সেটা হয়তো বলা যেতে পারে দপ্তর থেকে। তো এখন এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ইট ইজ নট পসিবল টু ডিক্লেয়ার এনিথিং। ডিসেম্বরের মধ্যে বাইবা প্রক্রিয়াটাকে সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা আছে? না, প্রক্রিয়া দেখুন, এই যে জিআরবিটির প্রক্রিয়া এটা সম্পন্ন হয়েছে প্রায় 2 বছর, কিন্তু রিজনও বলা হয়েছে কোর্টের ইন্টারভেনশন ছিল, কোভিডের প্যান্ডেমিকের সেখানে দাপট ছিল, তার জন্য সেটা করা হয়নি। এবার আসুন ভাইভা প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে সেক্রেটারি এবং অনারেবল মিনিস্টার দুজনেই বলেছেন যে আমরা প্রসেস তো স্টার্ট করব, কিন্তু একটা প্রসেস এই যে 40,000 যারা কোয়ালিফাই করেছে তাদের পিআরটিসি চেক করা, তাদের ইচ এন্ড এভরি ডকুমেন্ট চেক করা, ভেরিফিকেশন করা, ক্রস ভেরিফিকেশন করা একটা সময় লাগে। তারপর হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ প্রসেস কমপ্লিট করা। তো অল পুট টুগেদার দপ্তর খুব সিনসিয়ারলি এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে যেটা করেছে আগামী দিনেও সেটা করবে। তো আমরা একটু এসুরেন্স দিতে পারি যে যে টাইমটা রিটেন এক্সাম ডিক্লেয়ার করতে লেগেছে নিশ্চয়ই সেই টাইমটা লাগার কথা না বা লাগা উচিত হবে না। বাকিটা সময় যখন টাইম টু টাইম কোনো সিদ্ধান্ত হবে আপনাদেরকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের ইন্টেনশন স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি, রাজ্যের যুবক যুবতীদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন, এবং আমরা সেই বিষয় থেকে এক পাও এক বিন্দুও আমরা সরতে চাই না। দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য ইন্টেনশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, দিস ইজ দ্য ম্যান্ডেট অফ দ্য গভর্নমেন্ট। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কি নিয়োগের মানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এই যে উত্তর তো দিয়ে দিলাম, প্রসেস চলছে। উত্তর দিয়ে দিলাম ডিসেম্বরের মধ্যে, এই বাই দ্য লাস্ট অফ ডিসেম্বর দ্য নেক্সট কোর্স অফ প্রসেস উইল বি স্টার্টেড। ওকে, এখন প্রসেসটা স্টার্ট করতে 2 মাস লাগবে না 1 মাস লাগবে না 7 দিন লাগবে, সেটা প্রসেস স্টার্ট হলে বোঝা যাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, গত 4.5 বছরে এখন পর্যন্ত কতজন নিয়মিত চাকরি? ভেরি শর্টলি ডাটা নিয়ে আসছি, হ্যাঁ, একদম অথেন্টিক ডাটা, ফিনান্সের ডাটা। আপনারাও যেমন আজকে আমরা একটা রেজাল্ট বের করেছি, মানে গতকালকে রাত্রে, আজকে যেটা আমরা ঘোষণা দিলাম অফিসিয়ালি, সেটাও তো চাকরি রাজ্যের ছেলেই তো পাবে। এটা 1 বছর আগে পাক আর 1 বছর পরে পাক, তাদেরকেই দেওয়া হবে। এবং এই প্রসেসটা ইনিশিয়েটিভ কারা নিয়েছে? আমাদের সরকার নিয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের সরকারের আমলে তাদের চাকরি হয়েছে, এটাই রেকর্ডেড থাকবে। তো এই টোটাল প্রসেস বা টোটাল যে ফিগারটা আপনি যেটা চাইছেন সেটা নিয়ে আমি খুব শর্টলি আসছি, এবং বিরোধীরা যারা বলছে চাকরি নেই তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে আগামী দিনে আমরা পথ দেখাবো বা দিশা দেখাবো যে রাজ্য সরকার কত হাজার চাকরি দিয়েছে বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিগত সরকার থেকে রাজ্য সরকার কতটা এগিয়ে। পিআরটিসি কি ম্যান্ডেটরি না প্রেফারেবল? বলা হয়েছে প্রেফারেবল। इंटरव्यूज में पीआरटीसी डॉक्यूमेंट चेक हो गए एंड ওটা উপরেই
ফাইনাল রেজাল্ট নির্ভর করবে। And this is the decision of Council of Ministers, cabinet decision. Thank you. Thank you. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा में। मैं हूं प्रीति सिंह। असम और मेघालय का सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। असम मेघालय सीमा पर मंगलवार को हिंसा भड़की और इस हिंसा में दोनों राज्यों के 6 लोगों की मौत हुई है। हिंसा के बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। मारे गए और घायल हुए लोगों में वन विभाग और पुलिस के लोग भी शामिल हैं। दोनों राज्यों के बीच सीमा से जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। असम और मेघालय के बीच कई बार इस तरह के संघर्ष हो चुके हैं। असम राज्य पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगा हुआ है। इसकी सीमाएं मेघालय के अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई हैं। सभी राज्यों के साथ असम की सीमाएं लगी होने और सभी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र पहाड़ी होने की वजह से कई बार सीमा को लेकर विवाद होते रहे हैं। और हमने देखा कि इसी साल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों में सीमा विवाद को लेकर समझौता भी हुआ था। उस वक्त उम्मीद जताई गई थी कि अब सीमा विवाद को लेकर संघर्ष खत्म होगा। देश के कई पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद लंबे समय से जारी है। दरअसल पहाड़ और जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सीमांकन का काम बेहद मुश्किल होने के कारण कई बार किसी क्षेत्र विशेष पर दोनों निकटतम राज्यों की ओर से दावा किया जाता रहा है। लिहाजा धीरे धीरे ये विवाद का रूप ले लेता है, जो किसी तात्कालिक कारण से कई बार उग्र रूप भी धारण कर लेता है। मुद्दा में आज हम समझेंगे असम मेघालय सीमा विवाद को, इसके इतिहास को जानेंगे, हालिया स्थितियां, परिस्थितियां और आगे की राह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा चुनौतियों के बारे में भी आज मुद्दा आपका में हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है 3 खास मेहमान। मेरे साथ पीके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीके मिश्रा जी। साथ ही मेरे साथ दीपक दीवान जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक दीवान जी। इसके अलावा मेरे साथ अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इंटरनल सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल चौधरी जी। मुद्दा आपका में मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। पहले मैं दीपक दीवान जी आपसे थोड़ा सा चाहूंगी, आप थोड़े से हमें बेसिक समझाइए। पहले जड़ों को थोड़ा सा समझते हैं। बताइए कि असम मेघालय सीमा विवाद है क्या, और समझौते के बारे में भी हमने जब सुना तो एक उम्मीद जगी। ऐसे में कैसे माना जाए, किस तरह की कोशिशें रही हैं इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए? देखिए, ये जो 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों राज्य असम का एक हिस्सा होते थे। जो 1972 के बाद असम से अलग होके मिजोरम को यूटी बनाया गया, नागालैंड को पूरी सरकार का दर्जा दिया, बस मेघालय को भी सरकार बना दिया गया। अब देखिए उसमें क्या है, जैसे आपने बोला, जो पहाड़ी इलाका होने की वजह से वो जो प्रॉपर जो डिमार्केशन आज तक नहीं हुई थी। और इस बात को जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने पहल लेते हुए अनाउंस किया कि हम जहाँ जहाँ जिस नेबरिंग स्टेट के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम सॉर्ट आउट करेंगे। उन्होंने एक समझौता नागालैंड से भी किया है, मेघालय से भी हुआ है, मगर पूरा बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हुआ। उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी गई थी, क्योंकि ये बिना लोगों को साथ लिए ये आप समझौता नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा है, जो एक गाँव जिसको अगर मेघालय क्लेम कर रहा है, अगर आप उसको बोलो कि इसको असम में दे दो, लोग नहीं मानते, नहीं मानेंगे। इसीलिए ये इस पे बॉर्डर पे जो सब कमिटीज़ का गठन किया गया है वो मिल रही हैं, और उसके तहत आपस में बातचीत करके जो सजेशन आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और हुआ भी है ऐसे। मगर ये बहुत अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उस समय जब दिल्ली में असम के महायोद्धा, जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगलों से बचाया था, उनकी 400वीं जन्मतिथि सेलिब्रेट किए जा रहे हैं लचित बोरफुकन। उसमें ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है ज्ञान भवन में। उसमें कल गृह मंत्री भी पार्ट लेंगे, परसों प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से जितने भी राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं असम के, उनको ये भी जानना चाहिए कि अहोम किंगडम ने उनको मुगलों से बचाया था। 17 बार मुगल ये असम अहोम जो किंगडम्स हैं उनसे हारे थे। और ये लचित बोरफुकन, उनकी जन्मतिथि कल है 24 नवंबर को, इसीलिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। असम हमेशा एक तरह से इन सब राज्यों को बचाता रहा है उन तरह की दुविधाओं से। ठीक है अनिल चौधरी जी, अब थोड़ा सा हम कारण समझने की कोशिश करेंगे। जब ऐसी हिंसक स्थितियां पैदा होती हैं, बार बार हुई हैं, पहली बार तो नहीं, हम इसका इतिहास देखते आए हैं,
आपको क्या लगता है इसके पीछे के क्या कारण है? क्या बाहरी कारक हैं जो जिम्मेदार हैं, क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक, या फिर ये मिले जुले कारक हैं जो स्थितियों को एक तरह से हिंसक हो जाती हैं स्थितियां, और किस तरह से जो लोकल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर काम करती है? थोड़ा सा समझिए। प्रीति सिंह जी, बहुत अफसोस हुआ मुझे पढ़ के कल ये जो हिंसा की घटना हुई है। अफसोस हुआ लेकिन ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने असम काडर आईपीएस में जब ज्वाइन किया तो शिलोंग वाज द जॉइंट कैपिटल ऑफ असम एंड मेघालय, सब स्टेट थी। और हमारे जो आईजीपी थे बंगाली थे, उनकी शादी खासी लेडी से हुई थी और इस सब बिल्कुल मिलजुल के रहते थे। लेकिन जैसा कि सही कहा दीवान जी ने, 1972 में ये विशाल एक असम जो था स्टेट, जॉइंट स्टेट, उसका विभाजन करके नए नए स्टेट्स बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया था, मिजोरम को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर स्टेट बनाया, मेघालय को स्टेट बनाया। तो ये जो बाउंड्रीज खींची थी, वो बाउंड्रीज वो पता नहीं किसने खींची थी, क्यों खींची थी। अंग्रेजों ने तो खींची थी इसलिए क्योंकि हाँ भाई, जहाँ से लगान आता है, जहाँ से रेवेन्यू आता है, वो अलग रहेंगे और जो नहीं देते हैं वो अलग करेंगे। अब जो 1972 में बाउंड्रीज खींची हैं, और जैसे कि मैंने कहा, दीवान साहब ने कहा कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता थी। किसी की जमीन पे कोई यहाँ जो खेती करते थे वो फॉरेस्ट लैंड से लेते थे। और ये देखिए स्कर्मिशेस होते हैं और हिंसा पहले भी हुई है, लेकिन जैसा कि कहा गया, मार्च में जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी भी थे, तो लोगों की ये हमें भी बहुत अच्छा उम्मीद थी कि शायद शांति बनी रहे, लेकिन नहीं हुआ। और यही एक कारण है कि इसका जो विश्लेषण होता है यहाँ पर, वो बैठ के दिल्ली में ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने वहां पर ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी कि ट्राइब्स कैसे एक दूसरे के ऊपर हैं, कैसे वहां पर वो होता है। और ये असम पुलिस ने गोलियां क्यों चला दी? ठीक है, वो टिम्बर ले जा रहे थे जी। और उनको रोका गया तो उन्होंने हिंसा की होगी, पत्थर मारे होंगे, लाठी चलाई हुई। पुलिस में तो यही सिखाया गया है, तो मिनिमम फोर्स से शुरू करो, लाठी चलाओ, टीयर ठीक। गैस चलाओ, फिर उसके बाद हवाई फायर करो, सीधे लेके भाग दी। और वो पता नहीं वो असम का जो फॉरेस्ट गार्ड कैसे मरा, वो गोली से मरा या लाठी से मरा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, इसके विश्लेषण, इसके जो समाधान होगा वो वही लोग कर पाएंगे जो वहां पर स्थिति से अच्छी जी, तरह अवगत। बिल्कुल। पीके मिश्रा जी, जैसे ग्राउंड रियलिटी की बात अभी अनिल जी भी कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किस तरह की ग्राउंड रियलिटी होती है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना ऐसे एरियाज में करना पड़ता है, कैसे जो लोकल्स हैं क्या उनका सपोर्ट मिलता है, तो कितना मिलता है? मोटे तौर पर आप बताइए किस तरह के मॉडिफिकेशंस हुए हैं अब तक, क्या चैलेंजेस हैं वहाँ? बिल्कुल, वहाँ जो डिप्लॉयमेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि अनिल चौधरी साहब जो बता रहे थे, मैं सुना उनको, और ये एरिया मैंने देखा हुआ है। और जितना प्रॉब्लम था असम और मेघालय के बीच में, इसको शायद मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं आईजी असम भी रहा हूँ और आईजी मेघालय भी रहा हूँ। इसलिए ये जो दोनों जगह, पर्टिकुलरली वेस्ट कार्बी आंगलोंग और वेस्ट जयंतिया हिल, ये दोनों को तकरीबन हम जानते हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत दिनों से है। बिल्कुल अनिल चौधरी जी सही बताए, ये किसने खींचा? हमारा जो है आज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में एलओसी कैसे हुआ और एलएसी चाइना के बॉर्डर में कैसे हुआ, उस मुताबिक अगर हम देखेंगे ये जो 12 पॉइंट्स हमारा है, असम जब मेघालय जब असम से 1972 में अलग हो गया, उसके बाद 12 जगह ऐसा है 889 किलोमीटर एरिया में, 885 किलोमीटर एरिया में 12 पॉइंट ऐसा है जहां की डिस्प्यूट है। और वो जो मार्च में जो वहां दिल्ली में जो हुआ था, जो दोनों चीफ मिनिस्टर के बीच में जो सलाह हुआ था, उसमें 6 मुद्दे पर बात हो गया था, लेकिन 6 मुद्दे वो सॉल्व नहीं कर सके। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में मैं आज सुबह बात भी किया हूं, वेस्ट कार्बी आंगलोंग से भी बात किया हूं, मेघालय पुलिस से भी मैंने बात किया हूं। ये जो इंसिडेंट हुआ ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, दिस इज नॉट बॉर्डर डिस्प्यूट, ये एक्चुअली टिम्बर
स्मगलिंग केस है। ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहता हूं ये टिम्बर जो है, क्योंकि होल ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट जयंतिया इसमें ये बहुत, इसमें जंगल बहुत है और यहां से टिम्बर अंदर को भी आता है और पहले बांग्लादेश को भी जाता था। और ये चीज बहुत दिनों से चलते आ रहा है और ये जो हुआ पर्टिकुलर इसके बाद जब हुआ, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है कार्बी आंगलोंग और वेस्ट जॉइंट हिल के बीच में, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए ये काफी बड़ा चीज, जब इन्होंने हॉट परस्यूट करके, जब वो टिम्बर लेकर के ट्रक जा रहा था, इनका फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस हॉट परस्यूट करके उन्होंने जिनक्यानडिंग पुलिस स्टेशन को क्रॉस करके मेघालय के अंदर क्रॉस करके चल गए थे और वहां पर फायरिंग करके ट्रक को सीज किए थे और उनको आए थे। उसमें जो था मेघालय के लोग, जो वहां पर गांव के जो लोग थे, मुखरो के लोग थे, वो डेफिनेटली हथियार मतलब लाठी वगैरह लेकर के आए थे। चौधरी साहब के साथ मैं भी सहमत हूं। जो फॉरेस्ट गार्ड जो मारा गया, फॉरेस्ट गार्ड कैसे मारा गया, क्या गोली में मारा गया या लाठी में मारा गया, अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया है, बाद में तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बड़ा बहुत दुख लगता है कि अभी तक हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि असम जब 1972 में डिवीजन असम का हो गया, ये जितनी से सभी स्टेट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। और ये असम और मेघालय में सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट है जहां पर ऑलरेडी लास्ट 2 साल और 3 साल में काफी बार असम पुलिस और मेघालय पुलिस के बीच में भी फायरिंग हुआ है और ये पहला किस्सा नहीं है। और हमने ये चीज देखा, भाई वो जगह भी मैंने गया हूं, आज सुबह भी मैंने वहां बात किया हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, डेफिनेटली इसमें जो है सिर्फ लोकल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, डेफिनेटली कुछ और भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो केएलएनआर थे बेशक वो सरेंडर किए हैं, उनके साथ पैक्ट हुआ है। खासी जयंतिया और कार्बी आंगलोंग जो है उसमें अभी भी उग्रवादी बहुत हैं और इनका अपना पॉइंट है, अपना उद्देश्य है, और वो मेन थिंग इज स्मगलिंग। वो स्मगलिंग का अड्डा है, स्मगलर किसी भी तरीके से वो अपना चाहते हैं और दोनों स्टेट के बीच में आग लगा सकते हैं और ये लगता रहता है। इसका बहुत अच्छी बात है कि हेमंत विश्वकर्मा जी ने डिसाइड किए हैं कि हाई कोर्ट जज से उसका इंक्वायरी करेंगे। इवन मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा ने किए हैं कि वो तकरीबन उन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है मोबाइल जो है वो बंद कर दिए हैं और उन्होंने उसको सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, इट इज अनदर केस। बट इसमें जो है दोनों स्टेट के बीच में डेफिनेटली आग लगा हुआ है और जो लोकल सिविलियंस है, पर्टिकुलरली वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट जॉइंटिया हिल्स, इसमें जरूर मुश्किलात इसके बाद भी होगा। और वहां पर जो है पर्टिकुलर सेंटर के फोर्स वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि अभी इसके बाद शांति वहां पर आए। और मैं चौधरी साहब के साथ सहमत हूं कि दिल्ली में बैठ करके ये जो पैक्ट दिल्ली में नहीं हो सकता है। अगर हम असम और मेघालय के बीच में और जो 6 पॉइंट रह गया उसको सॉल्व करना चाहते हैं बॉर्डर में, उस पॉइंट पर जाइए, दोनों साइड के गांव वालों को बुलाइए और वहां पर सॉल्व करिए, उनको पता लगे। देखिए हमारा बांग्लादेश के साथ जैसे इनक्लेव्स को हम चेंज किए, बिल्कुल वहां बैठ करके वहीं पर बैठ करके करना चाहिए, ना कि दिल्ली में बैठ करके किया जाए। और वो लोग इन्वॉल्व होना चाहिए जो असम और मेघालय को जानते हैं और वहां सर्विस किए हैं, उस एरिया को गए। समझ गए पीके मिश्रा जी, जो भी आपने पॉइंट्स उठाए हैं वो जाहिर तौर पर गंभीर पॉइंट्स भी हैं और इन पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। दीपक देवान जी, जैसे अभी पीके मिश्रा जी ने एक बात कही कि ये सीधे तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ी हुई घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद जाहिर तौर पर जो तनाव है वो बढ़ा है। तो थोड़ा क्या आपको लग रहा है कि इस घटना के बाद जो असम मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए माहौल बना है, आगे के चरण की जो बातचीत होनी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है क्या? देखिए, प्रभावित ना हो इसलिए दोनों सरकारों ने इमीडिएट एक्शन लिया है। मेघालय सरकार ने डीआईजी अपॉइंट कर दिया, 1 मैन इंक्वायरी, और इधर से असम गवर्नमेंट ने एक रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के 1 मैन कमीशन बनाया। साथ साथ असम गवर्नमेंट ने जो जेर किंडलिंग पुलिस स्टेशन है असम में, जहाँ से रीइंफोर्समेंट गई थी मेघालय में, उनके जो एसएचओ जो क्या कहते हैं उनको, पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, उसको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने जो वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के एसपी को भी ट्रांसफ़र कर दिया है वहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दोनों सरकारें कोशिश कर रही हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि मेघालय के मिनिस्टर्स की टीम चीफ मिनिस्टर के साथ दिल्ली आ रही है और कल उनकी मीटिंग
होम मिनिस्टर के साथ होनी है, क्योंकि असम के मिनिस्टर वो लचित बोरफुकन की सेलिब्रेशन में ऑलरेडी दिल्ली में हैं, उनके मंत्रालय भी दिल्ली में है, उनके जो बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर हैं अतुल बोरा वो भी दिल्ली में हैं, तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन कल निकलेगा। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जानते हुए भी कि ये बॉर्डर एरिया है और लोग सेंसिटिव हैं, किसी भी साइड की सरकार को पुलिस को दूसरी स्टेट में नहीं एंटर कर देना चाहिए, करना चाहिए था। कोई आर्म लेके मेघालय में क्यों गए, ये सब इंक्वायरी कमीशन में रिपोर्ट में आएगा। ये लोग दिल्ली आ रहे हैं, दे चाहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई करे या एनआईए करे। ठीक है, तो इसलिए कल मीटिंग होगी, कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें। देखिए लोग भी वहाँ शांति चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन बॉर्डर का। ठीक है। पीके मिश्रा जी, आप कुछ बात उसमें ऐड भी करना चाह रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है, जैसे आपने भी कहा कि जो 6 पॉइंट्स है जहां विवाद अभी सुलझाना है, लोगों को भी शामिल कीजिए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो संविधान का जो अनुच्छेद 263 है वो एक परिषद के गठन की भी बात कहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो रास्ते अपनाए जा सकते हैं और बनाई भी गई है परिषद। तो फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह से इसका समाधान निकले? ये समाधान बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज सुबह कोनराड सांगमा और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने मुखरो गांव को भी गए थे, उन्होंने विलेजर से मिले हैं, और कल उनके और आसाम के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली को आ रहे हैं बात करने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये इंसिडेंट जो है इसको दोनों स्टेट मिल करके ज़रूर सॉल्व करेंगे, और इसमें जो है सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है, और असम पुलिस और मेघालय पुलिस को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और दिया भी जाएगा कि अपने आप को रिस्ट्रेन करे और दूसरे स्टेट के अंदर नहीं घुसने का इंस्ट्रक्शन दिया जाए, और दिया भी गया है। लेकिन ये जो चीज़ हुआ डेफिनेटली हॉट परस्यूट में हुआ होगा, वो बात अलग है, हॉट परस्यूट में पुलिस जा सकता है, बट जब विवाद ऑलरेडी खड़ा हुआ है वहां पर हॉट परस्यूट करना वो ठीक नहीं है। व्हाटएवर मे बी द थिंग, जो भी इंक्वायरी होगा वो सीबीआई करे या एनआईए करे, उनको दोनों स्टेट मानना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली मैं क्लियरली इस बारे में बताना चाहता हूं कि वो जो जगह है, जैसे चौधरी साहब बता रहे थे, कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट जयंतिया हिल जो गए हुए हैं, और वहां पर जो गांव है, गांव के लोग जो हैं, क्योंकि वो सब ट्राइबल्स हैं और वो अलग तरीके से रहते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है दूसरे हाई कोर्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट का अलग रूल है। तो वहां पर हमको समझना पड़ेगा वहां पर लोग चाहते क्या हैं, तो उन लोगों को लेकर उनको रिस्ट्रेन करने के लिए उस टाइप की लीडरशिप भी चाहिए। और बहुत अच्छा है कि दोनों मिनिस्टर इसके ऊपर बात करें, कोई जरूरत नहीं दिल्ली को आने का, दोनों मिनिस्टर वहां बैठ करके बात करें, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वहां जा सकते हैं और ये जो जगह है उसको शांत करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट रह गया हमारा, जो कि मार्च में जो दिल्ली में हुआ था, उसमें जो 6 पॉइंट को उसने कर दिया और 6 पॉइंट रह गया, 6 जगह रह गया, उसको तुरंत सुलझा देना चाहिए। और हो सकता है अगर दोनों स्टेट अपने आप के बीच में समझौता करे, और हो सकता है, और दोनों स्टेट पुलिस, दोनों का रेवेन्यू, दोनों का पुलिस अथॉरिटीज ये साथ में बैठ करके इसको समझा देना बहुत जरूरी है। और ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह, आप खुद ही बता रहे थे कि बहुत जगह हो चुका है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो एरिया जो है, बिकॉज ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल में जब कोई चीज आग लग जाता है तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कारण से उत्तेजित हो जाते हैं, हम देखे भी हैं इसको। इसलिए मैं एक चीज बताऊं, वहां पर भी फायरिंग होता था, मैं कार्बी आंगलोंग ट्रूप्स के बारे में बता रहा, तो वहां पर भी हमारे ऊपर जब फायरिंग होता था, हम उनके ऊपर फायरिंग जानबूझ करके नहीं करते थे, अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में रखते थे, क्योंकि हमें पता है अननेसेसरी लोगों के अगेंस्ट में, लोकल सिविलियंस के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने आप को रिस्ट्रेन रखें, और यहाँ पर जो पर्टिकुलरली दोनों पुलिस डिपार्टमेंट डेफिनेटली रिस्ट्रेन में रहे और मिल के काम करे, और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रेवेन्यू दोनों मिल करके इसको समझौता करें। और ये हो सकता है, ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का विकास मोदी जी चाहते हैं, तो ये बहुत छोटा सा जगह है जहां पर ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। और दीपक जी, जैसे आपने भी कहा कि सरकार तो ये कहती है कि जब भारत बांग्लादेश अपने सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं तो हमारे राज्य क्यों नहीं सुलझा सकते। और जैसा मैं पहले भी बताने की कोशिश कर रही थी कि कई
जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके कई विवादों का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में तेजी से पिछले कुछ सालों में काम भी हुआ है। अगस्त 2019 में त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 23 जनवरी 2020 को ब्रू रियांग शरणार्थियों के 23 साल पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। 4 दिन बाद 27 जनवरी 2020 को बोडोलैंड के 50 वर्ष पुराने विवाद को खत्म करने में कामयाबी मिली। इसके बाद 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता होने से कार्बी क्षेत्र में चला आ रहा पुराना विवाद समाप्त हो गया। तो इस तरह से देखिए कि राज्यों के विवाद को सुलझाने में जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं। बस क्या आप मानते हैं कि बड़ा चैलेंज इस समय क्या लग रहा है? इस तरह की घटना जो कि सीधे सीधे बॉर्डर डिस्प्यूट से नहीं जुड़ी हुई है, उससे तनाव बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर और दोनों राज्यों के आम लोगों में इस तरह का तनाव पैदा ना हो, इसके लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? इसके लिए वो मेरे ख्याल से तो यही किया जाएगा कि दोनों साइड के जो पुलिस इंचार्ज हैं, जो वहाँ के पंचायत के लीडर्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, वो साथ में बैठेंगे और ये कहा जाएगा, ये मानेंगे भी कि मेघालय की पुलिस खुद नहीं जाएगी असम में और असम की पुलिस मेघालय में नहीं जाएगी। आप अगर हॉट परस्यूट कर रहे हैं, किसी को चेस कर रहे हो, आप दूसरी काउंटर पार्ट से अपनी मदद ले सकते हो, खुद नहीं जाएंगे आप। मेरे ख्याल से ये सब करने से वहाँ शांति बहाल हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है ये, मगर बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट के जो पॉइंट्स रह गए थे 6 जो बताए इन्होंने, उस पर भी रीजनल कमेटीज जो फॉर्म हुई हैं असम से, मेघालय से, उनकी मीटिंग चल रही हैं। तो इस इंसिडेंट को बॉर्डर डिस्प्यूट कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल। और जाहिर तौर पर समय क्योंकि यहाँ पूरा हो गया। पीके मिश्रा जी आपका, अनिल चौधरी जी आपका और दीपक देवान जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी सच है कि वर्तमान में हमारा देश जो है वो बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से भी लड़ रहा है। ऐसे में अगर हमें आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ा तो एक नई समस्या होगी। और जैसा यहाँ चर्चा के दौरान आया भी है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ी एक घटना नहीं है, तो इससे जोड़कर नहीं देखा जाए और बल्कि जो कोशिशें बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हो रही हैं वो सकारात्मक तौर पर तेजी से आगे बढ़े, कोशिशें इसके लिए होनी चाहिए। इसलिए देश की ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान भी होना जरूरी है ताकि ये उम्मीद हो कि तालमेल बेहतर हो, बाकी जो समस्याएं हैं उनका हल निकाला जा सके और पूर्वोत्तर राज्यों में सभी विवादों का समाधान हो जाए। तो ये जो राज्य है वो भी देश की तरक्की के इंजन को मैं एक तरह से कहूंगी और तेजी से इस गाड़ी को, जो विकास की गति है उसको और तेजी से आगे ले जा सकते हैं। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
আসল আন্দাজে রান্না হয় তখন মজার মেজাজে। স্পার্কলের ডাবল শক্তি বাসন পরিষ্কারে এবার মস্তি।
मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जंगल में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते आते हैं हम दिल सुनकर निकले हैं इस देश में दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली
আজকে ঘটনাটা কি বলবেন এই যে ঘটনাটা আজকে চরিলামে ব্লকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চরিলাম লোকাল কমিটির উদ্যোগে একটা গণডেপুটেশন ছিল। পুলিশ আগের থেকে অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু সকালবেলা জানলো ওখানে বিজেপি দলের তরফ থেকে ব্লকে টার্গেট একটা কর্মসূচি তারা ঘোষণা করেছে। পার্টির নেতৃত্ব পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ বলেছে না আপনাদের প্রোগ্রাম হবে। পরবর্তী সময় পুলিশ একটু সময়টা অ্যাডজাস্ট করেছে, কিন্তু সিপিআইএমের লোকের চরিলামে পৌঁছে যখন শুনলেন এই সময় হয়ে গেল, থাকছে না, তখন তারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা যদি যাই তাহলে এটা একটা না গিয়ে চরিলাম পার্টি অফিসের সামনেই তারা একটা সভা করে এই সভাটা আক্রান্ত। আমি বিস্তৃত যাচ্ছি না। শহীদ মিয়া তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে ডাক্তারবাবুরা বলেছে না সে জীবিত। প্রদেশ রায়, চাঁদ মিয়া, রানগোপাল, সিদ্দিক মিয়া, স্বপন প্রায় সবারই মাথায় আঘাত, পায়ে আঘাত, হাতে কারো তো আবুলটানি চলে গেছে। এখন আমি তখন ঘুরেছিলাম, আমাদের একটা পার্টি মিটিং, সেখান থেকে খবর পাই ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সাথে কথা বলি। আমাদের পার্টি নেতা বিধায়ক রতন তিনি আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সাথে কথা বলেন। সম্ভবত আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার খবরটা পেয়েছে। ডিজির সঙ্গে যখন অন দি ওয়ে টু হিজ অফিস বললো যে না আমরা দেখছি, আমাদের ভানুলাল সাহা সহ অনেকেই আক্রান্ত এবং তারা ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে গেছে, তাদের উদ্ধার করা, এলাকাটার মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা। পরবর্তী সময়ে পুলিশ গেছে, দেরিতে গেছে কিন্তু গেছে, তারাই গিয়ে যতটা সম্ভব সবাইকে উদ্ধার করে এনেছেন। এখনও হয়তো কেউ কেউ এই আক্রমণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা ছিলেন কোনো কোনো জায়গায় হয়তো ঢুকে সেখানে ঘরে বাড়িতে আছেন, বেরিয়ে আসতে পারেনি, কিন্তু পুলিশ সাহায্য করছেন তাদেরকে বের করে এনে বিশালগড়ে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে। আমি আসার সময় বিশালগড় পার্টি আমাদের বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলছি। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হচ্ছে এলাকাটা হচ্ছে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী এলাকা। তিনি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে, তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে, তিনি অর্থ দপ্তরের মধ্যে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে তো সরকার তো বলে কিছু নাই। এর মধ্যে যে দপ্তরগুলি দুর্নীতি শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর, আর একটা হচ্ছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা ঠিক আছে একরকম, দলটাকে তো সংযত রাখবে। এই ধরনের আক্রমণ, একটা মিছিল করবে, ডেপুটেশন দেবে 50-52 মাস পরে, এ তো জনগণের ত্রিপুরাই এই দাবিতে যাচ্ছে। এটা এইভাবে খুন খারাপি করে ফেলতে হবে। আমরা তো এটাকেই বলছি জঙ্গলের শাসন, এটাই ফ্যাসিস্টের সন্ত্রাস। আমরা নিন্দা করছি, এটা ভুল হয়েছে, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যারা আহত হয়ে এসছেন চাইব তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে যান। পুলিশের কাছে আমাদের দাবি, এই আক্রমণের সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হোক, শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। ত্রিপুরার মানুষ সব দেখছেন, শুনছেন, জানেন। এগুলো হিসাব বহির্ভূত ঘটনা বলে যদি কেউ মনে করেন মানুষ ভুলে যাবেন, তাহলে ভুল করেন। এবং এই ভয় থেকে এই ঘটনাগুলি ঘটছে। শাসক দল, সরকার যে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ লাঘব করতে পারবেন বা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন, মানুষ তার জবাব।
date of the election coming, do you think this সামনে